Malacañang mideklarar og special non-working holidays Lapu-Lapu Cordoba sods toto ka adlaw gumikas ASEAN Summit. Ingiga ha, Mayo 6 gantos 8. Way classes sa Cordoba Lapu-Lapu. Way trabaho. Ato i-check magigalas Crystal Joy Filerca. Live report. Gideklarar sa Malacañang karong adlaw Mayo 5 nga special non-working holiday sa Lapu-Lapu City ug lungsod sa Cordova sugod ugmang adlaw Mayo 6 hangtod na sa Mayo 8. Subay kini sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Summit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini human nga nagpadaog letter request si Mayor Cindy Chan ngadto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagabi ilang nga himuong holiday ang maong mga adlaw. Nakadesisyon ang mayor nga mohangyo ngadto sa presidente tungod sa mga yango-ngayang nadawat nga ubay-ubay ang nahasol sa traffic sa Dakbayan tungod sa pagpahigayon og simulation exercises sa mga otoridad isip pagpangandam usab sa pag-abot sa mga ASEAN leaders. Para di na kayo mahasol ato mga tao. Bisag paabot ang tao mensahe kanila na tason na ilang pasensya, ya kanang expect kita na naagi mga kakulian, na mga traffic na may tabo. I'm sure mahasol bisag sila, no? So ato lang gi-request na lang sa president na mag-holiday. Sa gipada nga letter request ni Mayor Chan para lang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang iyang hangyo nga mag-holiday apan gilakip na lang sa Malacañang ang lungsod sa Cordova aron nga holiday sa tibuok Mactan Island. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alaw sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.